ବୋଉ हाँ तू ए जो बज्र कावेरी विषय जानिचु ए जो आमर जंगल बण भितर रहना क्या बज्र कावेरी हाँ मैं जानची ता ऊपर जो पंखी गुड़ाक सब शामुका परिका रहुनी हेले मु प्राय लोकठू मु शुणिची से पंखी जाक कुआडे मलकंटक लगेले मलकंटक भल हो जाउची किला मलकंटक वर्षावली बंदर गुदकड़िया सबुरे सोरा नगा लगेले भल हो जाउची हाँ नगेया पड़ियो खाइया पड़ियो ता मुद्दी कर नगेया पड़ियो हेले किंदी खायो किंदी लगेयो किंदी माने कोन चालुआ पानी घोरियो माने से पंखीटाकू हाँ हाँ बहलियाटा तो चालुआ पानी घोरियो चंदन घोरारी अच्छा टिके खाइबो ताहरू नगेइबो दुई टाइम खाइबो आ से पक्षीटा गले मुद्दी करके डेबिरी हाथ नगेइबो बेले छंचिलारू से जगारे से बाजिया मलकंड करे ओ काहेकि ना आमे छंचिला बेलू हाँ डेबिरी हाथ रे आमे पानी घेनुचंती ना हाँ माँ हेले डेबिरी हाथ रे आंगुटा आमे जदी लगेइथिबा से मलकंटक रे से मुद्दीटा लागियो हेले बहु से मुद्दीटा आमे किंदी करिया से मुद्दीटा से आकू बाढ़ई देले कर दूची बाढ़ई पाकू धरिगिरी गले से पंखीटाकू से काटिगिरी कर दूची सी काटिगिरी चारिआडू घोड़िगिरी मुद्दी गोटे करदब कर दूची माने आंगुठी मापेरे हाँ 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 आंगुठी जिंदी दियो ओ आंगुठे जेमिति न काटियो आंगुठे जेमिति सेटिंग हेकी रहइबो सेही हिसाब रे से बाढ़ई बनै दबो हाँ हेले बाढ़ई पाखे बनईगिरी आनला परे लगेयो सेटा लगेयो हेले सेटाकू घोरिगिरी केंदी लगेयो बोली कहूछु एटा को हमर चंदन घोरा नै गिरे हाँ चालुआ पानी निगाई के मंडुटारे हाँ ताको बटा हबो ए घोरा हबो हाँ घोरिले सेटाकू नगेयो से जो बलटारे केते थर लगेयो दिथरा सकाल धरे राती धरे माने से पंखीटाकू आमर जो पत्थर आउची जो चंदन घोरा ताहिरे चाउल धुआ मंड पकेगिरी ताकू घोरियो हाँ हाँ घसियो हाँ माँ घसिले किछि समय घसिले सोरा चंदन बटा भलिया हेइजियो हाँ हेगला परे सेटाकू मळ द्वार मुहरे भितरु को लगेल ह भितरु गेंदी के नगेयो सकाळु थटे राती थटे राती थटे आ सेटा वाला घोरी के टिके खाइयो ओ हेले कोन पानी रे घोरियो ना चाउल धुआ मंड रे घोरी पानी तो घोरा ही जो ओ काम से काम दी के हबो ओ गोटे साथी रे चाउल धुआ मंड रे से पखीटा घोरी देला हां सेटा लगेला हाँ। आउ सेटा मध्य दिनु दी थर खायो दी थर खाइयो सकाळु खाइयो आ चार चार खाइयो हेले दी थर लगेइबो दी थर खाइबो हां आउ बाकी से मुद्दीटाकू आंगुठे लगेयो हेले बहु ए जो वज्र कावेरी एटा तो गोटे जंगली पशु हां मां हां आगे खरा दिने बणे रे झाड़ी हे जाउची झाड़ी हे गले गोटे ठाणी पक्षी जा पड़छ ए नदरी ए सब ए नको ना आनी बिकु देती ओ से पक्षी जाकू ए नदी लोक नानी बिकु देती हां बिकु देती अच्छा हेले आमर जो ए जो वज्र कावेरी आमर ओडिया भाषा रे कहउछन ताको वज्र कावेरी आउ इंग्लिश भाषा रे तार अन्य नाम मध्य रहिछि हेले मु मोर ए जो वीडियो रो स्क्रीन आगरे तारा से जो रूप छवि ता फोटोटाकू चित्रटाकू मध्य मु शो करिछि थंबनेल ऊपर हेले सेटाकू देखिला परे माने जी हेले चिनि पारियो आउ हेले तार पक्षी कोठे मिलियो ए आमर जो कांपो भाई ओडाक महू काढु नांती ए नदरी कांपो जो महू काढती से मन पाखरे सोला रहउची रहुजी हेले सेमानकर काम हला कोन सेमाने प्रतिदिन आदिवासी लोक कंद लोक परिका सेमाने जंगल रे बुलुचंदी तांकर जीवन जीविका जंगल ऊपर निर्भर करूची कोठू चेर कोठू मूल कोठू पिठळ कोठू करबा कोठू गोई कोठू नि सब सेमाने संग्रह करूचंदी हेले सेमाने कोन जंगल भितर बुलिबा समय रे जदि वज्र कावेरी कोठे झाड़ी हे जाइथियो ता पखी जा पडिथियो सब गिने हमती हेले सेमाने गोटेगिरी आनिगिरी सेमाने तांको पाखे रखुचंदी बिकुचती हेले बिकुचंदी जदि कोनसी मा भौणीर कोनसी भाईर मलकंटक मल द्वारे जेमिति अर्ष रक्ताक्त अर्ष गुज कढ़िया
ଅର୍ଷ ବଳି ସୁକ୍ଷ ବଳି ମଳଦ୍ୱାର ପାଖରେ କୋଳି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ହେଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ତୁ କହିବା ହିସାବରେ ତାକୁ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଆଣି ହରି କିଣିକି ସିଏ 20 ନଉ ନହେଲେ 40 ନଉ ନହେଲେ 50 ହଉ ଗୋଟେ 2ଟା କି 3ଟା ତା ପାଖରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଯୋଉ କଳା କଳା ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ପରିକା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ତେଲୁଗୁ ସେଗୁଡାକୁ ଆମର ଏପଟେ କଣ କାମ୍ପ ଲୋକ ଏନାଦିରି ଲୋକ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକିରି ଭିକ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ମାନେ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିକିରି ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ମହୁ ହେଲେ ବାହାର କରି ବିକୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏ ବଜ୍ର କାବେଦୀ ପକ୍ଷୀ ତମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୋଉଠି ହେଲେ ମିଳିବନି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗା ମିଳିବ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯଦି ତମ ଏରିଆରେ କିଏ ଯଦି ଥିବ ସେମିତି ଲୋକ କାମ୍ପ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି କହିବ ଆମକୁ ବଜ୍ର କାବେଦୀ ପକ୍ଷୀ ଥିବ ହେଲେ ଗୋଟେ 2ଟା ଦିଅ ସିଏ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକିରି ତମକୁ ଦେଇଦେଇ ନହେଲେ ସିଏ କହିବ ନହେଲେ ମୋ ଭାଇ ନହେଲେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ନହେଲେ ମୋର କୋ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ 2ଟା ଧରିକି ପଳେଇ ହେଲେ ଏମିତି ତମେ କାମ୍ପ ଲୋକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇଯିବ ନାଇଁ ହଁ ସେ ସୋଡାକା ଏକା ଏନାଦିରି ସୋଡାକା ଏକା କାମ୍ପ ଲୋକ ବୁଝିଲୁ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ବଜ୍ର କାବେଦୀ ପକ୍ଷୀ କି ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଖଣ୍ଡିକ କଲେ ହେଲେ ବୋଉ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଦି କରିକି ଲଗେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଘୋରିଲେ ସେଇଟା 2 ଥର କରିକି ପିଇବ ଚାଉଳ ଧୁଆ ମଣ୍ଡରେ ଆଉ 2 ଥର କରିକି ସିଏ ଲଗେଇବ ହେଲେ ଏ ମେଡିସିନ ଟା ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେଇନି ଏଇଟାକୁ ଲଗଉଥିବ ଏଇଟାକୁ ଖାଉଥିବ ମୁଦିଟାକୁ ପିନ୍ଧୁଥିବ ହେଲେ ମେଡିସିନ ଖାଇବ ଲଗେଇବ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ରାଗ ମସଲା କଡା ମିଠା ଚାହା ଆମିଷ ଛଣା ଜିନିଷ ମିକ୍ସଚର ଦାନ୍ତିକିଲି ଓରାକ ବେଲୁକୁଲୁ ହେଲେ ଖାଇଲେ ହବନି କେବଳ ସାଦା କେବଳ ସନ୍ତୁଳା କେବଳ ହାଲୁକା ନରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତମ ନିଜ ଘରେ ଯୋଉଡାକ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆଉ ବାକି ଦିନକୁ 2 ଥର ହଉ 3 ଥର ହଉ ପୁରା ବେଶୀ ଅଧିକା ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗାଧେଇବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପେଟଟାକୁ ତମେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁ ଖାଇବ ପେଟଟା ଯେମିତି ଗରମ ନ ହବ ପେଟ ଗରମ ହେଇକିରି ପିତ୍ତ ଦୋଷ ଯେମିତି ନ ବଢିବ ପେଟ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହବ ସେମିତି ତମେ ମାନେ ନିଜ ଦେହକୁ ଯତ୍ନ ନବାକୁ ପଡିବ ତା ସହିତ ଆମର ଏ ମେଡିସିନ ଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଲଗେଇବ ଖାଇବ ଏ ମୁଦିଟାକୁ ପିନ୍ଧିବ ଆଚ୍ଛା ତମେ 15 ଦିନ ଖାଇଲ 15 ଦିନ ଲଗେଇଲ ମଳଦ୍ୱାର ଏଇଟାକୁ ଘୋରିକି ଲଗା ଏଇଟାକୁ ଖିଆ ହବ ତା ସହିତ ମୁଦିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବ ହେଲେ ମୁଦିଟା ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ ସିଏ ତ ଲଗେଇବା ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ବର୍ଷ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ସବୁବେଳେ ଲଗଉଛନ୍ତି ମଳକଣ୍ଟକ ନ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଡେବିରି ହାତର ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ବୁଢିଆ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖର ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗେଇଲେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମର ମଳଦ୍ୱାରକୁ ବାଜିବ ହେଲେ ବୋ ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଭଲ ହବ ତ ପୁରା ଭଲ ଖାଲି ମଳକଣ୍ଟକ ନାହିଁ ମଳକଣ୍ଟକ ଅର୍ଷାବଳୀ ଭବନ୍ଦର ଗୁଜକଡିଆ ପିସ୍ତୁଳା ସବୁକୁ ଇଏ କାମ ତାହେଲେ ବୋଉ ତୋତେ ତୋର ଏ ଯୋଉ ଅମୃତ ବାଣୀ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କୋଟି କୋଟି ତୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୋର ଏ ଯୋଉ ଅମୃତ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଖଣ୍ଡିକ ତିଆରି ହେଲା ରଚନା ହେଲା କୋଟି କୋଟି ଆମର ଦେଶର ଯୋଉ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମଳକଣ୍ଟକ ରହୁଛି ଏ ମେଡିସିନ ଟା ସେମାନେ ଭରସାର ସହିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ କରିକିରି ଏ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁ ମଳକଣ୍ଟକ
गोटे रोग एमती है पाइलिस रोग एमती है छोट पिलाठू नहीं वृद्ध लोक पर्यंत समस्त को पाइलिस हो जाऊँगी कहीं आजिकल खाइबा पीवा जेते सब जिन दूषित हो गला सब बाहर को जाइए फास्ट फूड खाऊँ कंकड़ा खाऊँ चिंगुड़ी खाऊँ चिकेन खाऊँ अंडा खाऊँ आउ से ये अनुभूति ज्ञान नहीं ये सब जिन गुड़ा खाइले कौन हम आजिकल फैशन दुनिया चलती बजार को गले सब केते प्रकार डिजाइन भेराइटर सब भाई गुड़ा सब बिकुचंती हेले आमर सब पुओ झियो लोक गुड़ा जो बजार को जाउचंती से जिनिस गुड़ा को देखिले माने पूरा आकर्षण हो जाउचंती हेले तांकर खाइबा को इच्छा नथिले मध्य से माने आकर्षण होई जाई खाइ दउचंती हेले खाइ देले कोन होउची धीरे 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 तांकर पेटर इंस्टाइन गरम हो जाउची गरम होइगिरी काकू मलकंटक काकू भगंदर काकू पिस्तुला ए सब रोग हो जाउची से जो भाई माने जदि आपण को ए वीडियो देखिला परे विश्वास लागुची विश्वासर सह एमिति पक्षी जे जो माने जगार तुम पाइपर से जगार से लोक सहित जोगाजोग कर नहले कौन सी आदिवासी नहले कौन सी एमती जंगली भाई भौणी जो कोठी माने थिबे किए तांको पाखे जोगाजोग करी जो वज्र काबितिर पक्षी जोगाड़ कर आ तमर परिवार जदि काहरी को मलकंटक होइथियो मलद्वार समस्या होइथियो आमर वीडियो माध्यम आम माँ जहाँ कहले आम बो जहाँ कहले से हिसाब रे प्रयोग कर देखिब तमर मलकंटक रोग निश्चय भल हम ता सहित आमर ए वीडियो को जो माँ जो भौणी जो सांगसाथी माने मूलरू शेष पर्यंत देखिचंती सेमानकु कोटि कोटि प्रणाम कहीं से माने निजर मूल्यवान समय को देइगिरी आमर वीडियोटा को समय को देइगिरी आग्रह सह श्रद्धार सह से माने देखिचंती आउ गोटे जिनिस मु कहबी मोर वीडियो को देखा सरिला परे मोर वीडियो को बारंबार बारंबार शेयर करंतु ता सहित सब्सक्राइब मध्य करंतु तेबे आम दुनियार आम राज्यर कौन सी माँ भौणी मान जदि मलकंटक समस्या थिबो से माने बहुत गुड़ाए मेडिसिन खाई खाई प्रयोग करी करी जदि हारी गलेनी ताहले मेडिसिन टाकू से माने मध्य प्रयोग कले से माने रोगरु रोगमुक्त हेबे जो थिरे कि तुमको भगवान तरफरु माने आशीर्वाद मिलिबो आउ ढेर सारा पुण्य मध्य मिलिबो ताहले भाई माने मोर वीडियो को मु नेगिरी आम माँ पुओ एठी रहूचु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।